फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही ऐसे फ्रेंड्स आज बहुत ही एक शानदार एक्सपेरिमेंट करने वाला फ्रेंड्स। आज का जो एक्सपेरिमेंट वाला बहुत ही था तो फ्रेंड्स सोचिए सोडियम मेटल फ्रेंड्स देखिए सोडियम मेटल जब बर्फ़ पे डालेगा तो क्या रिएक्शन होगा फ्रेंड्स। आज आप लोग रियल दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और देखते रहिए वीडियो कितना मज़ेदार होता है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे क्या रिएक्शन होता है आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। देखिए पहले मैं इसको थोड़ा खुदा कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर सोडियम मेटल डालना पड़ेगा, बाद में ही तो रिएक्शन देखना पड़ेगा। देखता हूँ क्या रिएक्शन होता है इसका रिएक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए अभी क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी इसके अंदर जब सोडियम मेटल डालेगा कितना शानदार एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अभी इसको अंदर डालने के बाद में क्या रिएक्शन है फ्रेंड्स जल्दी देखिए क्या होता है। रेडी रेडी हो पहले जो दिया था वो उधर भी देखा था कितना धुआं निकलता है। तो फ्रेंड्स अभी ज़्यादा दूंगा देखिए देखता हूँ क्या रिएक्शन आता है। रेडी देखिए अभी पूरा ये सोडियम मेटल इसके अंदर डाल देने वाला हूँ। ठीक है इसके अंदर जितना भी है देखता हूँ क्या रखेंगे तेरी भैंस की। देखिए क्या होता है। ना एक नहीं खाऊं। ओह माय गॉड ओह माय गॉड देखिए ओह क्या नज़ारा देखिए फ्रेंड्स। देखिए क्या नज़ारा निकल रहे हैं। ओ क्या हो गया देखिए इधर से निकल कर इधर में आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है इस वीडियो को बहुत ही अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ओके थैंक यू बाय।